a shiwe yona solution ele ya kerese orange candle, pirate spirit sa pirate, Coca-Cola cold drink ya Coke, le mira sepili ke hona re demonstrate ke hona re bontsha hore e dirwa jwang. Re bula wona mokgwa yole wa pirate spirit, ra dia yona bonfire ye leng hore e tlile ho re thusha, ra ira wona mokholo wa sekele ole ka pirate spirit, ra chela le hona mole mo seiponing sele sa rona, ra re mole re feditšeng ka mokgwa wa pirate spirit, ra tšhuma mollo yo e leng hore o tlile go re thusa gore wena yo e leng hore o tswa thwasong ha o shinke o bone hore moya wa hao o šoma jwang. Wa tseya sona seipone sa gago wa se lebisa kwa godimo, goba wa se tseya wa se lebisa tlase mo godimo ga cold drink ya gago ya Coca-Cola, e leng hona go bona hore ke bomang ba e leng hore ba go bakisa mpho ya gago ya semoya, e leng hona go bona hore ke bomang ba e leng hore ba amega mo semoyeng sa gago, go thunyeng fela jalo ke gona e leng hona e phethahetse, ke gona seipone se sepidi se se tlile go thusa hore o bone hore ke bomang ba e leng hore ba go bakisa mo tumulong ya gago ya semoya. Do molao, amen.